Porotari Adama iga dole da falena sa Allah se la me Baba Musa jarade iga dole da falena sa Allah se la me Tani Adamu walade iga dole da falena sa se la me Bamana waliju iga dole da falena sa se la me Allah ne bole be ma bamana waliju ne bole be ma waliju kamale ne bole be ma bolo buzariye ne bole be ma waliju kamale ne bole be ma da gitariye be farabi murada gitariye be wa ismani bali magaye bi ma baba musa wala dengale bi ma tani adam wala dengale bi ma tani bindu wala dengale bi jajano jara jara la kaudela bele bele bi bo jara la kaudela jeri mani be bo jara la kaudela champion na be jara la kaubolo ala janabu furujao ala bira furujao ala amamadi wala fayo ala baba musa wala fayo wanega wae wala fanyu magodo bamana wali chukamale fura dogitari fara fura la dogitari fara fura la dogitari jajige dute bana bogatola wakuna kara dogitari ebi wajige dute bana bogatola wakuna kara anama jara ebi tiana mo alabi mo bafaga me dogitari ede bande pane de belebi wajara la kaudela baba musa wala de adama be benega kuma ela wajana ibiga barade do adama be benegi wele doni lasine bora ba amanyale kono ningi kuna kuchala dugu kambi ningi kuna kuchala dugu gami wakale bina boro sari baro wakale bina dogi tari baro wakale bina bomana waliju kamala be benegi kuma ela bomana bora ba amanyale kono ningi kuna kuchala dugu de wakale bina waliju gei baro bomana waliju ana majara boro ne jara ni chawuti kelanyeza ba muzade ni chawuti kelanyeza ba muzade ni chawuti kelanyeza dara ba jara la kaude ne jara chawuti nyonye. Merci en flebo ambi okoka awale imando awunu mega laje du 24 kan ani munu mega laje natir media kan ani munu mega so strawale kan ambi fuli ta propra ya ka adi awmo ka irawla ka fo banabato ani banabato somo ku akaw jigisigi aw be ni doni miye o ye ka ke gwelo nyini ke dumo munu ya nyini ka nyedo keren keren yano banako banako ka wuli ka suma ka uira awla ko be awmunuka odela ne flebaw bi yedru doy ka sabu ke fe jumeye bon no ko ka teme dala ka se damo dayina te dayima yinadu bi ne tamana ko ka se kuchala keren yano kuchala koko ambe kuchala koko ni watina aw ba don frasin frako am se ka ko asun tara no ga so mo hagri jimi doni aw tumi choroba do ka frasin frako la me araju mali sanfe ale folo folo de yiri taka awala bala nyema ye no ye Musa Jara denke professeur Adama Jara bamana wali jo mbe ale de ka pharmacopée kono ni watina milika jo ya enseignant bari nye ke wara sura ka fuku bana gwele munu mbe ni munu sidona ani munu masido afuku ala sona ka fradi ama abi munu frake munu mbe dinga ko nye jamana baw kono dokotoro de selen ko fe ale de bu frake bana munu mbe ni ayi mena ni be sran na yi so mo mena nu be sran ala yo olu geno di amo neni o professeur Adama Jara de do bi bamana wali jo o bana flebo ayo klomada akaw nyemada mana ngali dama doke ala ngali munum be ni ajabi bi awni ne berajele nafa barako nana pana microphone di amaka refu dagoroba minga kuma manjame aka bara di kacha ngwa mo ngaka kuma bi ate réseaux sociaux redo mais na mani bla réseaux ka mawde ko nendo ka sabu ka ni fenwo fen ke baga kiara iba toro nyambe aro jukuma mbero mana shira nyama do mo bi aka kuma anye banan no ka aw munum be na waka na me kien photo tekni na ko di professeur Adama Jara bamna wala ju ram go ko tila alhamdulillah so mo be di aba bi ne bora bamako mawbe famaro Jara doni oli kan ngana woluma ko wira anana ku tala bi ku tala koko ya e dogole mea bana galon kam be fe ka fo e re joñi folo d'accord alhamdulillah rabbil alamin ami ala fo kala wala ma don ne de professeur Adama Jara ku tala du ko ma bamna walju
n'a tila Mali kɔnɔ bi Kucala kɔnɔ Miɲankala kɔnɔ bi ne ti mɔgɔ dogolen farafin furakɛli la n'a tila ni ko mi kuma yɛrɛ n m'a fɔ Miɲankala kɔnɔ Kucala bi banabaatɔ jigi cɛ kelen ka yɔrɔ ye ni Adama Jara don o kumana i yɛrɛ wulila ka bɔ Bamakɔ banabaatɔ bɔ yɔrɔ caman na komi ne ka kuma réseau kan parce que n ka baara ka ca temps t'an bolo parce que ka sababu kɛ trompeurs ni nabaratɔw cayala o da kan an yɛrɛ ka kuma man ca baara nin siraw kan mais ni Ala sɔnna ma ni e wulila ka na ka se ka na an ɲininka ni Ala sɔnna an bɛna maa caman bɔ kunbala bi banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ k'u hakili sigi u ka nin jɛmukan suit ni Ala sɔnna ma ne professeur Adama Jara ne bɛna fɛn f'u ye bi banaw kan bi mɔgɔ ma mun ɲɔgɔn f'u ye fɔlɔ ni Ala ka jɛn. Merci Fulabo ayo tuluma da ka numéro ta parce que bi ñongo manjaw mena ka numéro fa ayo tuluma da ka numéro ta bi temenen ko fe aw mo bina jo ala parce que mi mena fo be famu professeur Adama Jara Kucala ya ndino aka na registre 61 11 16 44 bi seraka 61 11 16 44 oyi bi woro ni kele tani woro bi nani ani nani ni ama asrola at ka kortun abi talike 79 04 85 40 bi wolum plani koranto bi fuke ka nani ke bi segini duru ka ko bi nani professeur Adama Jara bana dobe nayi mami mine wala manayi so mamine diga tege de bina parce que beba fuku at sika fura ko atira ma bisa mais andana soro e bo fura ke fo atila mo kama nana do molo ki do yere nana ala baraka da nyere nyana no ye bien dime na kuma kan yere nyana didal c'est ça mu fana bien dime ka est-ce que abi frake wa bon ne akla Mali kono ya fram ko ka bo dugula ka da kene kan na akla Mali kono ne chama kala bi nango bien dime barajme no hépatite frake li ma chama pour que amini fo mɔgɔ kana siran ka taa jolita kɛ ou bien bana bila kana dugu n'a kila Mali kɔnɔ a furakɛ ni Adama Jara ka yɔrɔ ya o dugulen mɔgɔ bɔ Mali fan bɛɛ ka na hépatite furakɛ yan nɔ hépatite A B C D parce que bana ka ca bi ni maliyɛn jɔ 100 i b'a sɔrɔ a 30 bɛɛ la bi n'i y'an ka résultat k'a lajɛ i b'a sɔrɔ hépatite tɔ tile kɔnɔ an bɛ se ka mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ɲɔgɔn ta o b'a yira k'a fɔ a ka ca komi sisan bon hépatite o ye bana jumɛn ko biɲɛ dimi A B B B C B mais tamasiyɛn jumɛn de b'a la n'i ye tamasiyɛn lamɛn n'a b'i la i b'a dɔn donc ou bien n'i y'a jolita kɛ parce que an caman fana i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw la u bɛ jolita ni arajo kɛ a bɛ fɔ k'a t'u la or que k'a sɔrɔ a b'u la après a bɛ tila ka na juguya a bɛ tila ka na fɔ k'a b'u la quoi mais o de y'a kɛ n bɛ fɛ ka n da don a tamasiyɛnw na k'a fɔ donc o tamasiyɛn jumɛn n balimakɛ n'ale b'i la i b'a sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ parce que biɲɛdimi furudimi kolopati ni saba de bɔlen don ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ bana fasuguya kelen tɛ komi a daminɛ waatiw la hépatite de ye bana ye i b'a sɔrɔ ale bɛ daminɛ cogo di ale bɛ daminɛ ni yandimi ye disi ka na kirifɛ si dugu ma galaka kɔrɔ a bɛ to k'o sɔgɔ de b'o joli de b'o kɔrɔ n'a bɔr'o la a bɛ se ka to ka dalakili degun dɔɔni a bɛ se ka daji caya hali k'a ka ja n'a sera dingɛ an b'a tracé hali dawolo fɛ ani ɲɛkisɛ ani sen o kumana n'a bɔr'o la n'a ye daji cɛli daminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ to ka na farikolo kalaya n'a farikolo kalali daminɛ waati ne tora ka analyse kɛ u caman bɛ ka typhoïde ni furudimi de f'i ye parce que n'a nana b'o la ni i ye dumuni kɛ ka fa i b'a sɔrɔ sufɛlan fan fɛ i b'a sɔrɔ kɔnɔbara bɛ yɛlɛ ka na yan degun disi degun i b'a jurukisɛ kɛ mɛ k'a siri hépatite B de b'o kɛ bon n'a bɔr'o la n'a nana don yan disi la n'a ye disi minɛ i b'a sɔrɔ a tɔ bɛ na hali kinibolo côté i tɛ se ka da o kan mɛn n'i da l'o kan mɛn après wuli ka segin bon n'a nana yan minɛ i b'a sɔrɔ a bɛ na don kɔ la yan n'a donna kɔ la donc o y'a a docteur a bɛ ka jigin RN na quoi parce que hépatite n'a jugula a bɛ don RN na hépatite B filɛ n'a sera degré dɔ la n'a donna kɔ la ka don tɔgɔ la ka dimi ka jigin sen fɛ n'i ma ni RN furakɛ a tɛ se ka furakɛ bon n'a fɛ ka se dun i b'a sɔrɔ a bɛ to ka kɔnɔ tɔn bon n'a tora ka kɔnɔ tɔn ka fari kalaya i b'a sɔrɔ furudimi ni typhoïde bɛ to ka f'i ye ka caya o de mɔgɔ caman tromper bon n'a nana b'o la i b'a sɔrɔ a bɛ to ka farikolo tɔn a bɛ sen tɔn n'i tɛgɛ digi sen na a bɛ komi dingɛ a bɛ to ka wuli dɔɔni o y'a kɛtɔ ye sen donc n'i ye dumuni kɛ sufɛ kɔnɔbara bɛ cɔrɔ dɔɔni o kumana n'a bolo la a bɛ to ka ɲanamini dɔɔni ye parce que yɛrɛ min joli ko quoi da la hépatite filɛ a ka jugu yɛrɛ ma kosɛbɛ donc a bɛna ɲanamini o la donc n'a nana ɲanamini o la sisan donc a bɛna nana n'i taamana dɔrɔn nalakili bɛ degun an kɔni biɲɛdimi bon ne m'a faamuya o kumana a bɛna mun kɛ sisan a bɛ taa ɲɛkisɛ minɛ n'a fɛ ka se a b'o minɛ k'o dugumana ka ɲɛkisɛ minɛ ka bɔ ko jaune
donc mɔgɔ bɛ to ka sumaya sɛgi bon mɔgɔ caman de bɛ to ten tɔ ka to ka afurudi furakɛ ka a tifoyidi furakɛ k'a sɔrɔ hépatite don bon n'e ma kɔn a ma mais waati n'i b'o la furakunama i b'o yogo to yen ani furakunama fan fan ani tulumafɛn hépatite A B C a traitement kɛ ne fɛ yan Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ juguya fo ji bɛ sama ka dɔw kɔnɔ mais ni dɔgɔtɔrɔ y'a ji sama an bɛ dɔw ka traitement kɛ yan nɔ ji bɛ jɔ pewu an bɛ dɔw labila bon o y'a juguyalen mais yan'a ka juguya ka se nin ma dun n filɛ ka taamasiyɛn f'i ye n'o yɛrɛla yɔrɔ o yɔrɔ hépatite ka baara don ne sigi bɛ kucala yan nɔ mɔgɔ bɛ Mali fan bɛɛ ka na furakɛ ni Ala sɔnna jugu ma mɔgɔ mun na ni Ala sɔnna ma i bɛ se yan nɔ a kɛla B ye o mais n bɛ fɛ ka mun fɔ Mali kɔnɔ hépatite ka ca bi n'an ma wuli k'an jɔ bi n'an ma wuli k'an jɔ don natɔw la hépatite bɛ ka taa sira min kan parce que mɔgɔ tɛmɛnen b'a kan quoi mais tile kɔnɔ ne b'a banabaatɔ yɛrɛ sɔn ne de b'a kɛ dɔn n b'a dɔn a ka ca ni mɔgɔ ma wuli k'u jɔ don nata la hépatite a bɛna tiɲɛni kɛ an ka jamana in kɔnɔ dɛ parce que a ka ca mais fo mɔgɔw k'a faamuya biɲɛdimi fana n'o ye hépatite ye a qualité dɔw bɛ yen olu yɛlɛmɛ a bɛ yɛlɛmɛ parce que an bɛ dɔw ka traitement kɛ cɛ la après i b'a sɔrɔ a muso fana na est ce que a faamuya bon an bɛ dɔw fana ka traitement kɛ i b'a sɔrɔ minnu banabaatɔ kɛrɛfɛ ka mɛn i b'a sɔrɔ a bɛ se ka taa yɔrɔ dɔw fana na o de y'a kɛ dɔw ko a bɛ se ka yɛlɛmɛ parce que ne y'a ye cɛ la ne y'a ye muso la an bɛ dɔw ka traitement kɛ après an bɛ taa a fɛngɛ n'i ye taamasiyɛn yɛrɛ jolitaw kɛ i ka arajow kɛ kana du t'a la fiyewu ne y'o nɔgɔ bɔ bɛɛ lajɛlen la farafinna surtout Mali kɔnɔ yan ne professeur Adama Jara ko hakilila bɔra ka min lamɛn sisan aw ye faamuyali yɔrɔ sɔrɔ a la o kumana yan'an ka tɛmɛ ni ɲininkali filanan ye n bɛna a ka nɛgɛjurusira di aw ma min tɛ wuli fiyewu n'a y'a wele k'a to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka professeur Adama Jara sɔrɔ ni o ye bamanan waliju ye bana gɛlɛn minnu bɛ yen ni o furako tun ka gɛlɛn ni Ala y'a dalu di ale ma a bɛ se ka o furakɛ ka bɔ aw yɛrɛ la o kumana fɛn min ye nɛgɛjurusira ye o ye 61 11 16 44 walama 79 04 85 40 professeur Adama Jara bamanan waliju o tɛmɛnen kɔfɛ bana gɛlɛn wɛrɛ fana bɛ yen min ni a bɛ ka dankari an na don na bi kosɛbɛ ni ale yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o bɛ tali kɛ RN na yalima RN Ala ye wa o furakɛli sababu ɲuman di ma wa. bon RN ko ne hakili la Mali kɔnɔ mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ne de y'a fɔ Mali bɛɛ cɛ tɛ RN furakɛli tɛ miyankala kucala o dogolen tɛ RN kɔni parce que mun de RN ye bana ye bi fo mɔgɔ k'a faamu ne hakili la an bɛ pharmacopée danbe kɔnɔ kucala yan ne professeur Adama Jara pharmacopée kɔnɔna na ne hakili la RN ko Mali kɔnɔ yan ne de ye a bara ci ka nɔgɔ bɔ a la ka mɔgɔ bɔ fili la ka bana ko k'a da kɛnɛ kan bi bɛɛ ɲɛna n kan tɛ a manamanaka na tɔrɔmbɛli kan ninnu ma dɛ a sɛbɛkan don natɔ la wulikajɔ caman bɛ yen an bɛna mun kɛ jamana in kɔnɔ pour que banabaatɔw minnu sɛgɛnnen don farafinfurako la n'u kɛlen ka tiɲɛ sɔrɔ a la ka se ka u kɛ ka bɔ fɛn caman kalama bon RN ye bana ye taamasiyɛn damadɔ de b'ale la n'i y'o yɛlɛ o RN ka baara ye mais an bɛ taa RN kɔnɔ waati min na o y'a sɔrɔ a juguyala fo dɔw ta bɛ taa se jalisi ma o de kɛ Sikaso Segu Bamakɔ mɔgɔ caman bɛ jalisi la u ka mɔgɔw bɛ to Bamakɔ minnu bɛ ka yɔrɔ kalama u b'u bila ka na o traitement kɛ caman yɛrɛ bɛ yen an b'u traité u bɔ jalisi yɛrɛ la mais RN ye taamasiyɛn ye jumɛn ye ɲɛ b'an ka fɛnkɔrɔba caman mulululen ka sigi ko kɔdimi fasadimi mɔgɔ caman mulululen ka sigi u tɛ se ka wuli ka jɔ kɔdimi fasadimi a ka haramuya RN ka baara don a 80% tun t'a tila mɛ RN ɔhɔ parce que RN mɔgɔ a tɛgɛ cogo ka ca quoi RN ka baara RN de bɛ joli ko ale bɛ sukaro kɔgɔ ko ka bɔ joli la ka sukaro joli bɔ ɲɔgɔn na tension jabɛti a bɛɛ ju ye RN ka baara ye o mɔgɔ a tɛgɛ cogo fana bɛ yen parce que RN côté gauche o ye tension ka yɔrɔ ye côté droite o jabɛti ka yɔrɔ ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ RN yɛrɛ bɛ na cogo di dɔw ta bɛ dɛsɛ kɔgɔ ni sukaro la a kan ka joli koli bɛ dɛsɛ olu bɛ na ni tension ni jabɛti ye ɔ a bɛ dɛsɛ ka joli koli kɛ olu fana bɛ se ka na jalisi ye ɔ dɔw fana ta bɛ daminɛ ko kaliya kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na n'a ye côté kelen minɛ komi RN fila ye gauche droite n'a ye kelen minɛ n'e ma kɔn ka furakɛ i b'a sɔrɔ a bɛ na nin na bon n'a donna kɔ la ko kɔ a bɛ kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na sɔgɔma n'e kɛ wuli i b'o garami sen na n'i wulila k'i jɔ n'a fɔ k'i murugu sen n'i bɛ jɔ f'i sen bɛ to ka yɛrɛyɛrɛ RN de b'o kɛ e de bɛ kɔdimi furakɛ ka fasadimi furakɛ e mɔgɔ caman murugulen bɛ taga na anw fɛ yan nɔ ko kɔdimi dɔw bɛ na hali sisan ka wuli ka jɔ hali tension ka mɔgɔ bɛ yen RN ka dɛsɛ de b'a kɛ an b'a traitement kɛ wuli ka jɔ yan o dogolen tɛ bon RN mun kɛ tuguni i b'a sɔrɔ sugunɛ sira caya ni RN dɛsɛra ka se degré dɔ ma an b'a fɔ prostate mais a bɛɛ ju ye problème de RN ninnu ye ni sugunɛ y'i minɛ n'i ma teliya a bɛ tila i la donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ dɔw ɲɛnamini
sɔgɔma ne wulila ni wulila fo n'a ni côté fila minɛ ni wulila sɔgɔma fo i ka to ka taama di kura ye fɛnkɔrɔba caman bolo ka se bere bolo ka taama kɔdimi fasadimi u b'a wusu k'a digitigi mais min fɔ a bana biɲɛdimi filɛ ɛrɛ filɛ ninnu tɛ fura wusu fɛ tɛ fura digitigi fɛ ɔhɔ n b'o fɔ n balima banabaatɔ ni banasobɔw bɛɛ lajɛlen wa furakunabɔ fan fan ɛrɛ t'a fɛ ɲɛdimi t'a fɛ ne ma ka mɔgɔ caman mulukulela ka sini kɔdimi fasadimi su kɛrɛkɛ su gɛrɛn dabali a bɛɛ jo problème a tila bɛ jo problème ɛrɛ min n'a kɛra Mali kɔnɔ bi an b'o san 17 la ne y'o bara ci ka nɔgɔ b'o la mɔgɔ caman na mɔgɔ caman mulukulen minɛ yan u tɛ se ka wuli ka jɔ hali dɔw tɛ se ka wuli ka sigi an k'u furakɛ wuli ɛrɛ mana ne hakili la bi ne kɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ bi o de ka ca so ɛrɛ ka ca bi dɛ ni ala sɔnna ma juguma mɔgɔ mun na a traitement bi yan ni côté kelen don o traitement bɛ yen ni côté fila bɛ yen o traitement fana bɛ yen nɔ an b'a furakɛ yan k'a ban pewu ni ala sɔnna a ma. mais n'a sera dialyse ma est-ce que a bɛ se ka furakɛ. n'a sera dialyse ma an b'a furakɛ mais olu ka traitement ka suma dɔɔni parce que an bɛ to ka traitement d'i ma fo ka taa kɛ i bɛ to ka taa u bɛ to ka contrôler an bɛ to ka taa u bɛ to ka taa contrôler fo ka taa kɛ alihamudulilayi a caman bɛ sɔn i y'a faamuya o yɛrɛ dɛsɛlen de pewu n'a tɛ se ka foyi kɛ o de bɛ na n'a dialyse ko ye mais ale caman dɔn ko kaliya de kɔ la ka don tɔgɔ la ka jigin sen na ka to ka sen dɛsɛ ɔhɔn n'a nana b'o la i b'a fɔ k'a bɛ to ka n'a nana bɔ ni taama jan ko a bɛ sen faga a b'i kɔrɔ a bɛ dɔw ta a bɛ dɔw sen girinya kosɛbɛ i y'a faamuya a bɛ kunkolo dimi o tension ka côté nin a bɛ na ɲanamini mɔgɔ la parce que ni sukaro ni kɔgɔ caya joli la dɔrɔn a bɛ na ɲanamini yɛrɛ bɛ se ka dɛsɛ fana ka sukaro ni kɔgɔ caya joli la k'a sɔrɔ a ma kɛ tension ni jabɛti fana ye fo mɔgɔ ka nin yɔrɔ faamuya donc ɛrɛ mara juguman mɔgɔ mun na Mali kɔnɔ yan nɔ Kucala kɔnɔ yan ne hakili la hali kɔsa in na an kun y'a fɔ k'a fɔ banabaatɔ min ta ka bɔ Bamakɔ ka na an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ vraiment u bɛ sɛgɛn kojugu an bɛna baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ Bamakɔ pour que bɛɛ ka olu ka to ka fura sɔrɔ place la ne tɛ ne professeur n'a ma jara ne bɛ n wolodugu mɔdugu de la yan ne tɛ taa ne tɛ maa ci ni Ala ka jɛn ye mais an bɛna fɛɛrɛ dɔ kɛ ka fura surunya mɔgɔw la mɔgɔ ka se ka fɛn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma voilà. d'accord hakili la taama y'a o kumana professeur Adama Jara ka nɛgɛjuru ye 61 11 46 44 walama 79 04 85 40 professeur o tɛmɛnen kɔfɛ bana dɔ bɛ yen min bɛ ɲagami ko la kosɛbɛ n'u b'a wele ko kolopati est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye kolopati kan na ka sɔrɔ fura fana bɛ yan. exactement i y'a fɔ cogoya min na n'o de fɛ bana sidɔnba ka fisa bana furakɛba ye furakɛla ko kunfɛ baara tɛ n'i ye ne ɲininka bi kolopati furudimi ninnu bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ani koko mais nin si tɛ bana qualité kelen ye kolopati o nugubaju de taamasiyɛn jumɛn de b'ale la kolopati i b'a sɔrɔ nugu de fiɲɛ ta a bɛ se ka gazi bila dɔw kɔnɔ n'i taara banakɔtaa la fiɲɛ de bɛ na fuu tuma dɔw banakɔtaa tɛ sɔrɔ ale bɛ se ka kɔnɔ ja a bɛ kɔnɔ ja a bɛ to ka dɔw nuguba yɔrɔ kɛrɛ fila dimi i b'a fɔ furudimi a bɛ se ka fari kalaya parce que kolopati a bɛ na tifodi ye tifodi fana ye sumaya bana de ye o mun bɛ nugu la mais nɔgɔ kolopati bɛ la i tɛ banakɔtaa nɔgɔ min tɛ kɔnɔ o bɛ se ka na tifodi ye o de la kolopati a bɛ na tifodi ye mɔgɔ la parce que kolopati mɔgɔ caman b'a sɔrɔ tifodi b'a la fari bɛ kalaya a b'o kɛ bon n'i y'ale lajɛ n'a kɔnɔbara dimi yan nɔ kɔnɔ bɛ tɔn nugu fiɲɛ ta kɔnɔ mankan bɔ minnu tɛ bana sɔrɔ i b'o ko koyi i b'a dɔn kolopati bɛna mun de kɛ i y'an ka cɛlabana cayalen dɔw b'a ko n bɛ cɛya wuli ka jɔ karamɔgɔkɛ n bɛna mun f'i ɲɛna cɛlabana ka ca bi dɛ mais i b'a kalama ale ɛrɛn a bɛ cɛya fanga dɔgɔya kolopati ale bɛ cɛya minɛ k'an jugu k'a dɔgɔya i b'a fɔ denmisɛnnin ɔhɔ bon kolopati an mun kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka joli bila dɔw nugubaju kɔnɔna na n'u taara banakɔtaa la i b'a sɔrɔ n'u tilala banakɔtɔ kɔnɔna bɛ dɔw di i b'a fɔ douleur b'a la donc a bɛ se ka dɔw n'u ye banakɔtaa ye basi bɛ se ka bɔ n'a juguyara fana a bɛ se ka kuru kɛ nugubaju fana kɔnɔna na donc o b'a sɔrɔ kɔ bɛ bɔ a bɛ se ka joli kɛ nugubaju la kɔnɔna na a bɛ kɔ bɔ bon ni mɔgɔw m'o faamuya caman b'a ko n ko koyi a ka haramuya ko o fura tɛ foyi ɲɛ a la ne de y'a f'i ye kolopati o ye kolopati ka baara de ye pour que mɔgɔw bɔ fili la quoi bon hémorroïde fana ye fila ye ni nanzaraw ko ma koko donc hémorroïde fana ye fila ye n'o ye interne ani externe ye kogobana ale fatigue générale bila mɔgɔ la ale b'o kɛ ale fana bɛ se ka fanga dɔgɔya mais ka cɛya ɲugun k'a dɔgɔya kolopati de ka t'olu fɛ ale bɛ se ka falen bɔlɔ kelen bɔlɔ fila ka kɛ jurunin ye banakɔtaayɔrɔ la ni mun ta ye kɔnɔna ta ye o falen kɔnɔna na k'o bɔrɔ ni kunsulu a bɛ se ka banakɔtaayɔrɔ fana kɛ bitɔn misɛnnin ye hémorroïde b'o kɛ est ce que y'a faamuya bon ale hémorroïde bɛ se ka kɔ ja ka na fɔ kanfasa la yan nɔ a fatigue générale bila mɔgɔ la n'o ye koko ye a juguman mɔgɔ mun na a traitement complet b'an bolo yan nɔ an b'a traitement kɛ fo ka taa ban bon kolopati ale koko ani furudimi ni saba de bɔlen don
mais fura feerela min bɛ se ka nin dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a traitement k'a d'i ma o mɔgɔ man ca dɛ mɔgɔ bɛ tile ka ɲɔgɔn trop man ti kuma la donc o y'ale ka baara ye bon i b'a sɔrɔ ale fana cɛlabana fana bɛ yen parce que n'i ye mɔgɔ caman ka cɛlabana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ mun tɛ kolopati ani koko de ka ca bon donc cɛlabana fana na dɔ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛya tɛ se ka wuli concentré ka ja o cɛlabanaw bɛ yen a na ma o cɛlabana ko kalani mais o ye janfalama ye i b'a sɔrɔ ni muso fila y'i bolo n'i taara fan nɔfɛ a bɛ sɔn n'i taara fan nɔfɛ o bɛ ban o kalani ka baara ye est ce que y'a fɔ o fana cɛlabanaw bɛ yen nɔ ani éjaculation précoce minnu ka teli dilan na ani dɔw yɛrɛ bɛ yen u cɛ yɛrɛ tɛ wuli pewu ani dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ a ka dɔgɔ mais adamaden dancogo dɔ fana bɛ yen dɔw cɛya o bɛ ɲugu ka don de mais ni ala porte o tɛ bɔ o dancogo bɛ adamaden yɛrɛ la an b'o ko sula ta mais a bananamanw fana bɛ yen ni ala sɔnna ma fo mɔgɔ ka nin bɛɛ faamu quoi ɔ ani mɔgɔ min bɛ yen ko cɛya yɛrɛ a fanga ka dɔgɔ a n'a tɛ wuli cɛlabana traitement m'an bolo ni ala sɔnna ma n'i y'an wele ou bien ni selen yan qualité min don n'i y'a fɔ a ka ca ala fɛ an b'a bɛɛ furakɛ fo ka taa se a kalanlama ma mais a kalanlama ni muso fila b'i bolo a bɛ se ka hali muso kelen yɛrɛ i bolo fan dɔ fɛ a bɛ ban fan dɔ a tɛ sɔn est ce que y'a faamuya mais kalanbaa kɔnɔ o b'o bɛɛ kɛ ko physiologique a b'a fɔ cogo di voilà k'a sɔrɔ banaw don quoi d'accord professeur est ce que y'a faamuya est ce que d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna kuma an balima musolakaw kan bana dɔ bɛ yen bi a bana kɛ ma muso caman bali denwolo la ni mɔgɔ b'a fɔ a can ko jinɛ kɛ ma ko bali denwolo la ou bien jinɛ b'a la n b'aw jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye mais jinɛ k'i bali denwolo la o manamana kan ka ca walahi ne de y'a f'i ɲɛna bana dɔ bɛ yen an b'o namandoro kɔnɔdimi ale ni infection de bɔlen don walahi n'i ye muso jɔ a muso caman na bi dɛ a kɛra muso min ka denko bali bi o de ka ca ɔhɔ mais ale bana taamasiyɛn jumɛn ye ani infection bɔlen don infection ji jɛma perte blanche i b'a sɔrɔ kasa t'o la mais ale ta kasa bɛ k'a la a bɛ a nɔgɔ hakɛ to ɲini kafoɲɔgɔnya kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw ta yɛrɛ a b'u di i b'a fɔ joli a bɛ joli tigɛ a la ale ye koli minɛ kɔlɔbɔ minɛ k'a ɲɛfin a bɛ koli tigɛ parce que ale bɛ se ka joli bila denwolonugu kɔnɔ n'i y'a rapport kɛ dɔw ta bɛ segin n'u wulila dɔrɔn a bɛ segin ka bɔ mais dɔw ta bɛ segin o dugujɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ale bɛ se ka dɔw dogo yɔrɔ n'u y'a siyɛn dɔrɔn a bɛ kɛ joli ye a bɛ dɔw ta kɛ kurukuru misɛnnin an balima musolakaw ka hakɛ to an b'a fɔ nin ko namandoro kɔnɔdimi o namandoro kɔnɔdimi filɛ nin ye tan haramu b'a la nin kɛ muso caman ka denko bali bi dɛ mais ni mɔgɔ m'a caman faamuya u b'a bɛɛ kɛ gɛn kɔnɔdimi ye ou bien fibrome ye fibrome ye kuru ye mun kɛ muso kɔnɔ fibrome n'a kuru kɔgɔla cogo cogo a bɛ furakɛ yan nɔ k'a yɛlɛ k'a ban pewu mais ne bɛ ka namandoro kɔnɔdimi fɔ tan na maa caman b'a kɛ infection tɛ dɛ infection fura tɛ foyi ɲɛ ale la i b'a sɔrɔ ale ji jɛma bɔ kasa de bɛ k'a la a nɔgɔlan k'a la kɔlɔbɔ minɛ k'a ɲɛfin a bɛ se ka dɔ ka koli tigɛ rapport sera kan hakɛ to ɲini i b'a sɔrɔ sabaji a bɛ segin ka bɔ dugu ma dɔw ta bɛ segin o don dɔw ta bɛ segin o dugujɛ ɔ mɔgɔ caman de ko infection furakɛ n ye maa caman den sɔrɔ bala ju ale bana n'a bɛ dɔgɔya dɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ yan nɔ ni ala sɔnna a ma. d'accord professeur maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ ni cɛya bana y'o minɛ u b'u su cɛya fura tali de kan nka bana min y'a suma olu t'o ɲɛna k'o ɲɛdɔn yɛrɛ. exactement parce que o de ye an ka bi problème ye e ma ni furabɔla wulila dɔrɔn hali ni mun tɛ fura yiri dɔn ni furabɔla tɛ a bɛ sigi de sɔrɔ cɛya fura bɛ n bolo n'i y'a ta siɲɛ kelen bon ninnu yanni cɛya fura ka k'i bolo n ko dɔ ka cɛya yɛrɛ ju ye kolopati ye ni kolopati ye cɛya minɛ k'a ɲugun yɛrɛ k'a dɔgɔya i bɛ diɲɛ cɛya fura bɛɛ ta a si tɛ foyi ɲɛ e b'a fɔ ko a dɔw yɛrɛ n'i ma kɔnɔ e b'a fɔ farafin ko yɛrɛ ko a tɛ fɛn dɔn or que ni kolopati ye cɛya fanga dɔn hali ni cɛya fura ta o tile fila don a tɔ mana kɛ i bɛ fura yɛrɛ ta a tɛ foyi ɲɛ parce que dugubaju ani cɛya ni gulo bɛ ɲɔgɔn na ni dugubaju dibi tɛ n'i ye banakɔtaa yɛrɛ kɛ ɲɛ 40 ma depuis i sigilen b'a dɔn cɛya wuli ka jɔ de est ce que y'a faamu mais ni dugubaju ko sera ka tɛgɛ labɛn kolopati i bɛ banakɔtaa k'a bali cɛya tɛ lamaga i yɛrɛ bɛ daga sunɔgɔ tile fila muso ko nege t'i minɛ a tɛ wuli yɛrɛ o fura jɔnjɔnw bɛ wa o traitement complet bɛ yan nɔ n'a tila Mali kɔnɔ yan an ni bara ci yan an bɛna nin kuma ninnu na d'accord mais bɛɛ de tɛ furakɛ siga t'o la filɛbɔ aw bɛ ka faamuyali sɔrɔ a la n y'a fana n ko baro bɔ ni fɛn dɔ ye an ɲɛ bɛ faso jɔnjɔ la i kana an ka artiste ba dɔ bɛ yen min n'a ye soni da i kan a y'a yira k'a fɔ ko i ni nin ka kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan. Jɛnɛba Sɛki bon alhamdulilayi o don n'a hakilila maa caman kun kɛnɛ kan siga t'o la Lasi yɛrɛ bɛ yan nɔ jeli premier Lasi yɛrɛ kun kɛnɛ kan don bon Jɛnɛba Sɛki a ye n diya ko n'a ka kan ne cɛ n'ale cɛ ye n t'o olu to dunna t'o ɲɛfɔ Jɛnɛba Sɛki n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an jɛla kosɛbɛ
a ye médaille di yan fɛn dɔ bɛ i tɛ k'i da so ma dun ni wulila ka s'i ma dan tɛ an ka ɲininkali la ni sans limite don dɛ furakɛli bɛɛ kɔfɛ yiri dɔɔni kɔfɛ bana dɔɔni kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko yiri bololabaara ninnu kɛ k'a fɔli man di ye bon tiɲɛ na olu kuma man di parce que bana kɛmɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn bi h'a ka ja wulikajɔw dɛsɛw la furakisɛ caman ka bololafolo tiɲɛnen don solution tɛ ka sɔrɔ a la n'a tilala furakɛli ma baraji b'a la ɔ dɔnni baara ne bolo baraji t'olu la siniɲɛsigi t'olu la n'i ye mun kɛ o de don mɔgɔ si kana fɔ k'i bi dɔnni baara kɛ mɔgɔ ko baraji b'a la o tiɲɛ nkalon tiɲɛ dɛ i b'a kɛ a tigi wari sara i b'a ka baara kɛ bon bololabaara tiɲɛ na vraiment n t'a temps sɔrɔ kuma bɛɛ a ma nɔgɔ ma kuma bɛɛ o de y'a la kuma man di ye est-ce que a faamuya ne tɛ 2006 ne de ye turabu gafe o turabu gafe jigiya ne ka gafe de don n'a b'o de 2006 e de tun y'a sɛbɛn yan ɔ turabu gafe ne ka gafe de don jigiya en 2006 yɔrɔ ni bi cɛ ka jan est-ce que a faamuya mais jamana in na an bɛ yɔrɔ min na bi ne y'a f'i ye cogo min na diɲɛ ko o mun na dɔnni ko ninnu tɔ kɛla manamana ko ni kolonkolonw ye o de y'a kɛ kuma de y'a ka yɛrɛ cogo di n y'a faamuya ni ala sɔnna ma o kumana banabagatɔ ta de ka gɛlɛ a ma an ka faso in banabagatɔ kɛnɛya n b'o kuma caman na ni ala sɔnna ma d'accord aw yɛrɛ ye kumaw faamu bamanankan de don n'a y'a bila minɛn min dara o kelen don d'accord bamanan walijugu ni kuma cayara nafa min dɔgɔya kosɛbɛ baro bɛna s'a kuncɛyɔrɔ la welekan jumɛn dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ka se an filɛ bon welekan ni dakuruɲɛ laban min ma ka se banabagatɔ ni banisɔngɔ jɛra hali ka jan mali kɔnɔ ni mali kɔ kan ne hakili la ni ta tɛ ko wɛrɛ kɔni ni banako ni furakɛli ko don n'o bara ci ka o bɔ dugu la mali kɔnɔ ka banabagatɔ bɔ dibi la furako k'a da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna mali kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ caman se k'a faamuya ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ bɛ na n bɛ kusala yan n bɛ wolodugu mɔdugu de la yan ni mɔgɔ bɛ na n'i ye n ka numéro ta n'i ye wele ni explication di ni ye faamuyali sɔrɔ i ka bana na parce que yanni k'a f'i ka bana furakɛ f'i ka bana sidɔn n'i ma bana sidɔn a tɛ se ka furakɛ dɛ n'i y'an wele n'a ye faamuyali sɔrɔ a bana an bɛ furaw ci i ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mun na mais ni mun fana kɛla ko o compliqué la ni ma mun faamuya a m'a fɔ i ka na an k'o lajɛ an k'o ɲɛɲini k'o dɔn ni tɛgɛ dal'o kisɛ kan n'ala sɔnna an b'o fana fɛ ni ala sɔnna don na nataw la waati jan tɛ mɔgɔ bɛ bɔ bamakɔ o bɛ tile mɔgɔ bɛ sɛgɛn banabagatɔ bɛ sɛgɛn sira la an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka yɔrɔ kɛ yen nɔ pour que ka se ka yɔrɔ surunya ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana in basigi ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka labanko ɲuman d'an ma an maliyɛnw yɛrɛ dɔgɔ yarabi ala ka bɛn kelen ma ala ka hakililako ɲuman d'an ma a b'a o kumana an yɛrɛ wulila ka na an fo kumana ni jala ye n b'a wale ɲuman dɔn kosɛbɛ ne professeur Adama Jara n bɛ diɲɛ bɛɛ ka bila la ni maliyɛn den bɛɛ ka bila la ni ala sɔnna ni banabagatɔ ni banabagansomɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bila la ɔ mais mɔgɔ ɲɛ na siraw kan n tɛ bɛɛ ka bila o la dɛ n tɛ bɛɛ ka bila o la dɛ ayi n tɛ bɛɛ ka bila o la. bamanan ka bamananya tɛ bɔ a la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw tulo a n'aw ɲɛ garisɛgɛ karandi Dieu 24 kan ani Nasir Media kan ni ala sɔnna ma don ni a nataw an bɛna ne wala an ka taa diɲɛ ka bɔ a kalama bari an b'a ye bi k'a fɔ maa si man kɛnɛ wa bɛɛ kɛra furakɛlikɛla ye nka bɛɛ tɛ mana a ye explication min di banaw kan sa aw ye faamu sɔrɔ a la ale yɛrɛ ko ten ko bana ɲɛfɔli mɔgɔ min bɛ bana ɲɛfɔ ka bana dɔn k'u ka fisa ni bana furakɛli parce que ni bana ma se dɔn a tɛ se ka furakɛ o de la bana caman bɛ u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ n'i ko k'i bɛ a dɔn fura falen dɔ la n'i ma kunnaja i bɛ taa tiɲɛni kɛ professeur Adama ko min t'a ɲɛdɔn man k'i sen don a la a ɲɛdɔn bɛ ale la k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn ka a fɔ ko ni ala ma basigi an ka baro tɛ dan ma sanga ani sanga an bɛ wuli ka bɔ bamakɔ ka n'a ɲininka a ye kibaruya ɲuman dɔ fɔ min ka di an bɛɛ kulo la o ye k'a fɔ k'a bɛna ko surunya so la n'o ye ka wuli ka jɔ kɛ ka taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ bamakɔ ka sira surunya banabagatɔw la an bɛ dugawu kɛ ala k'o don fara an si kan merci aw ni ce wa salam. Adama Jara yo Jara ye dɔnni ma ye Adama Jara ye la ilaha illallah Jara kɛ ye dɔnni ma ye Adama Jara ye dɔnni ma ye Jara Musa wolo de Jara kɛ ye dɔnni ma ye Adama Jara ye Jara la Dawude la kama walahi ye dɔnni ma ye Adama Jara kɛ ye dɔnni ma ye ne bolo bɛ n ka muminidenw ye bi ne bolo bɛ n ka jaralakaw ye bi ne bolo bɛ n ka jaralakaw ye bi kani Adamu de Adama Jara ko don baba Musa de Adama Jara ko don kabako bi ye dɔgɔkɛ kelen ko don kabako bi ye balima kelen ko don wa Isumani balima kelen ko don Gawusu ka aramuga ko don Adama walahi ye dɔnni ma ye baba Musa de ani wale gaga tani Adamu de ani wale gaga bamanan waliju ini wale gaga Adama Jara ye dɔnni ma ye. Oui o kumana bi ta in an laban bi a ɲɔnkiri yan bari a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan an b'a fɔ ko ala ka waati wɛrɛ yira. Amina. Merci beaucoup.